मामा रोती हैं, हमारे घर पंखा भी नहीं और जो उनसे मुझसे मामा को रोते हुए बर्दाश्त नहीं होता। मेरा सामान छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे भी मुझसे छीन रहे थे, मगर बहुत मुश्किल से मैंने अपने बच्चे लिए उनसे। तो मगर उन्होंने हिस्सा देने की बजाय मुझे जलाने की कोशिश की और मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की। ये जो चीज़ है ना सारी जल गई है। मेरा बेटा फील्ड करता है ना, मैं उसको दूध नहीं पिला सकती। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ सुमेरा मौजूद हैं। सुमेरा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि बेटे को दूध पिलाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं। खाली फीडर ये बच्ची उस बच्चे के मुंह में डाल रही है कि बच्चा रोए ना और ना उसको महसूस हो कि वो भूखा है। सुमेरा के शौहर फौत हो गए और जब इन्होंने अपने ससुराल जाके कहा कि मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे अपने घर रहने की इजाज़त दीजिए, मेरे पास अब कुछ ना रहा, तो उन्होंने इस पर जुल्म की इंतहा कर दी। सुमेरा पर तशद्दुद किया गया और इसके नाजुक एज़ा को जला दिया गया। बच्ची भी मौजूद है और सुमेरा भी मेरे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि सारा मामला क्या था। बेटा मुझे बताओ कि माँ को किसने मारा था? माँ को, मेरे दाद को नहीं। आपके शौहर क्या करते थे और कब फौत हुए? उनको 1.5 साल हो गया। वो ना मछली वगैरह का काम करते थे, हर चीज़ जो भी काम मिलता था वो कर लेते थे। बड़ी बड़ी माशाल्लाह हमारे गोदाम थे, काफ़ी अच्छा खासा हमारा काम था। कितना अरसा हुआ उनको फौत हुए? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए हैं। तो ये हालत आपकी किसने बनाई? ये मेरे जेठ ने बनाई है। क्यों, क्या हुआ था? वो बस हिस्से की वजह से, आपको पता, वो शुरू से ही वो मेरा मियाँ जो था ना वो बेचारा सीधा साधा था। वो उनके से आगे बोलता नहीं था, वो जो कहते थे वो करते रहता था। तो मैं कभी नहीं कहती थी कि हमने क्या करने हैं हिस्से। जब हम इकट्ठे हैं ना तो हमें कोई नहीं टेंशन हिस्सों की, हम इज्जत के सारे इकट्ठे रहना चाहते थे। मगर उनके दिल में चोर था, मगर उन्होंने हमारे साथ ये जास्तियाँ शुरू से ही करते आ रहे हैं। मैं हर वक्त बच जाती थी। अब इस बार मेरा शौहर फौत हो गया। मैं जब बाहर, मैं दोनों उन्होंने घर से निकाल दिया तो मैं आ गई थी। फिर मेरा बेटा माशाल्लाह हुआ, मैं फिर गई हूँ कि मैंने कहा कि माशाल्लाह इज़्ज़त है, चलो मुझे नहीं अपनी इज़्ज़त का तो ख्याल करें थोड़ा सा। ये आपके बच्चे हैं, आप इनका ख्याल रखें, तो हमें थोड़ी सी जगह देते, हम आपसे हिस्सा नहीं मांगते ज़्यादा। तो मगर उन्होंने हिस्सा देने के बजाय मुझे जलाने की कोशिश की और मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की। मेरा जेठ और जेठानी बहुत चालाक है और मेरे साथ शुरू से ये हारसे करते आ रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हूँ और मैं बहुत तकलीफ में आ जाती हूँ। आपने क्या कहा था कि उनको इतना गुस्सा आ गया आप पे? मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, मैंने यही कहा था, मैंने कहा हमें छत चाहिए और तुम लोग मुझे ऐसे नहीं ना दोगे। तो मैं अपने किसी बड़े लोगों को आपके मोहल्ले में कहूँगी कि मुझे ये छत दें, थोड़ी सी मुझे रहने के लिए इज़्ज़त दें, तो मैं इज़्ज़त के साथ बैठ सकूँ। वो उन्होंने इसलिए मुझे जलाया कि ये हमसे छीन ना लें। मेरे मियाँ का काफ़ी कुछ है उनके पास, मगर वो देना नहीं चाहते। पहले आप किराए के घर पे रहते थे? नहीं, पहले हमारे अपने थे माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा खासे घर थे हमारे। वो घर कहाँ पे गया? वो गाँव ही है, उन्हीं के पास है। अच्छा, वो उस पे भी कब्जा कर लिया? उन्हीं पे भी कब्जा कर लिया। इसी वजह से तो वो माशाल्लाह 8 मरले का घर है, वो छीनना चाहते हैं कि ये भी हमें दे दे। मेरा सामान छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे भी मुझसे छीन रहे थे, मगर उन्होंने बच्चे मुझे दिए हैं। मगर बहुत मुश्किल से मैंने अपने बच्चे लिए हैं उनसे। फिर भी वो मेरी बच्ची को भी जलाना चाहते हैं कि हम इसको भी ना कुछ करें। उनको किस तरह से जलाया गया था? पेट्रोल के साथ। कितना हिस्सा आपका झुलस गया? ये जो चीज़ है ना सारी जल गई है, वो जलन होती है और ये हिस्सा भी बहुत जल गया। मेरा बेटा फील्ड करता है ना, मैं उसको दूध नहीं पिला सकती और ये हाथ जला है, मगर वो भी अल्लाह का शुक्र है ये बच गया। मगर मैं इलाज करवाने जाती हूँ, मगर मेरा इलाज इतनी सही से हो नहीं रहा। सभी कहते हैं कि आपका इलाज सही होगा, मगर मुझे तकलीफ़ होती है, जलन होती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे बैठा नहीं जाता, बहुत जलन होती है मुझे। किस
طرح سے گھر چلا رہی ہیں, اپنا علاج کس طرح سے کروا رہی ہیں؟ کوئی کمانے والا نہیں ہے, جگہ نہیں ہے آپ کے پاس رہنے کی؟ میں نہ کما رہی ہوں نہ میں اپنا علاج کروا رہی ہوں. ایسے بہن بھائیوں کے پاس, لوگوں کے پاس جاتی ہوں کہ میرا علاج کر دے. ڈاکٹروں کو کہتی ہوں کہ پلیز مجھے پٹی کر دیں یا مجھے ایسی کوئی میڈیسن دے دیں کہ مجھے تکلیف میری کم ہو جائے. وہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پیسے لکھ کر, ہم پیسے نہیں دیں گے, ہم خود نہیں. تو میں کہتی ہوں چلو چھوٹی موٹی دے دیں, جو بھی ہے دے دیں, پٹی کر دیں. مگر وہ میری پٹی دوسرے تیسرے دن کبھی کسی ہاسپٹل میں چلی جاتی ہوں, کبھی کسی ہاسپٹل میں چلی جاتی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو بتاؤ. میں پولیس کو نہیں بتانا چاہتی کیونکہ میں تو پہلے ہی پریشان ہوں, میں تو پہلے ہی اپنی جان بچا کر آئی ہوں. اس وجہ سے میں ان پہ بھی نہیں کرتی. میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری ہیلپ کریں, جو بہن بھائی میرے علاج کروا سکتے ہیں تو کروا دیں, بہت مہربانی. اور میرے گھر سے ہی ہو جائے. میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو بھی کھلا سکوں. یہ بیٹی ہے میری, میں اس کو کہاں پہ بھیجوں, حالات بھی نہیں ٹھیک. چھوٹے بچے کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس دودھ نہیں تھا فیڈر میں, کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے کچھ بھی. اور نے کچھ نہیں بچایا؟ سب کچھ تھا مگر انہوں نے سب کو چھین لیا ہمارا, ہمیں کچھ نہیں دیا. بیٹا کیسے زندگی بسر کر رہی ہو, کیسے حالات گزر رہے ہیں, دن رات کیا کرتی ہو؟ کچھ بھی نہیں, باہر جاتی ہوں, کوئی کام نہیں دیتا. کام پر کوئی مطلب کہ ماما روتی ہیں, ہمارے گھر پنکھا بھی نہیں, اور جو ان سے منہ سے ماما کو روتے ہوئے برداشت نہیں ہوتا. اور نا بالکل جی, ابھی میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوں جہاں پہ ترپال لگائی گئی ہے تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے, اور ان کے گھر پہ پنکھا تک نہیں ہے. جتنا اس کا جسم جھلس چکا ہے, انتہائی یہ درد دینے والی سزا ہے کہ شاید دنیا میں ہی آپ کو وہ سزا دے دی گئی ہے سسرال کی جانب سے کہ آپ اس کو برداشت بھی نہ کر پائیں اور پھر آپ کچھ کر بھی نہ پائیں. یہ صرف اس لیے قانونی کارروائی نہیں کر پا رہی کہ وہ غریب ہے, اس کے پاس کچھ ہے نہیں. اگر آپ میں سے کوئی صاحب استطاعت ہے جو ان کی مدد کر سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, نیچے میں کانٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں ویڈیو پہ, اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور جتنی زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی مل نہیں رہا جس کی ہم مدد کریں, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ مدد کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس مقصد کے لیے کال کیجئے گا, میسج کیجئے گا کہ آپ نے ان کی صرف اور صرف مدد کرنی ہے. آپ نے ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا, ان کی زندگی کو اور مشکلات میں نہیں ڈالنا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.